Okay, 09, 09, 09. 09. Go. Brian. To Roy. Tumira ng 3. Uy, shoot. Short nga. Matunog. Tumira. Konti lakas. Ando na si Ruel mag-isa. Oh, counted. 0 all. 10 all. Ayan na, Nats. Kay Boy nga. Ayun na. Boy Hustle to Boy nga. Number 24 tumira. Grabe naman nun. Tinira. Ayun na. Ayan na si Ruel. Binigay kay Boy. Short. O, rebound pa. Sa'yo, tira 3. 3 nga. Short. Uy. Huli. Lamang isa yata. 12, 11 eh. Oh, short. Ayan na, matunog. Ganda ng pasa nun. Uy, science yun. Brian Boy Butong. Isa lang. 12, 11. Huwag nyo napasahan yung number 6 ha. Hanap ng papasahan. Hindi kay Doncic. To Glenn. Boy nga wala. Ayan na. Bigay na kay Uy! Matamaan yung katawan niya. Jun Boy Asol. Stop. To kay Brian. Ganda naman ng ni Ruel. Ganda ng pasay. Uy! Tuyaks daw. Uy, huli. 13 all to po tayo. 13 all. Roy Sumang. Anong gagawin? Teardrop yan. Uy, specialty wala. Okay, so daw. Boy Hustle. Diretso. Lakas. Bigay kay Boy Henry. Uy! Huli. All po tayo, 13 all. Oh, nakaw play. Ano yun? Nakaw play yun na. 14-13. Lamang na si Team Boy Butong. Nats number 25. Sumagasa. Napunta kay Roy. Jump shot. Ganda naman nun. Dalawa na. 15-13. Dalawa. 15-13. Oh, mag-ama oh. Nagbabantayan oh. Grabe. Yan yung practice nila oh. Ayan na. Boy Hustle number 77. Ganda. Wala. Brian Boy Butong. Rebound. Takbo Brian. Bigay kay Roy. Bigay ulit kay Brian. Ganda naman ng pasano. Tatlo na, 16-13. Lo, ganda ng medyas ni Ruel oh. Orange oh. Sabi naman, 16-13. Kaya palang bilis tumakbo eh. Naka-bolt na medyas si Ruel. Boy Hustle, tumira nga. Short. Oy. Hindi. Yung malaki. Henry Boy. Anong gagawin? Pinasa kay Boy Jacket. Pinasa kay Roy. Sa ilalim. Grabe naman si Roy. Oh, sipag naman ni Roy. 17-13. Tuyaks. Boy nga. Siya naman daw. Oy, Move that body. pasok na. Wala na. Ito na, si Ruel. Binigay. Oy. Nats number 25. Sumagasa.
Ganda namang paikot nun. Ganda naman tira na yon. 17-15, dalawa na lang. 17-15. Oh. Boy Henry wala. Oh, bigay. Bigay. Kay Kin. Mikot. Bigay kay Nats. Binigay kay Boy nga. Ganda na pasa nun. Isa na lang, 17-16. 17-16. Hello. Uy, tumira ng tres. Uy, untikan na. Hello. Good morning. Oh, lamang. 18-17. Ilalim. Tumira nga. Oy, good. Brian, boy butong. Diretso sana yun. Ay, isa pa. Mark, wag kang area sa Sige. Hindi nyo kita, tingin nyo. 17-18. Tingrawin. Lalim. Oy. Nice blocks. Nice D. 17-18. Oh. Boy nga. Oh, siya naman daw. Oh, grabe naman yun. Check. Lo, grabe. Lakas, kunti. Oy, sige lang. Roy nagmamadali. Ganda naman Roy. 18-all. Nuts. Oh, foul. 18-all. Doncic, number 77. Titimon. Ang gagawin? Bigay kay Boy nga. Number 25. Number 25? Kay Boy nga. Hanap ng papasahan. Bigay kay number 24. Balik. Tumira nga. Uy! Science. Okay, bawi. 18-all ha, 18-all. Boy butong. Pinasa. Okay, hindi ka na. Ayan. Uy, wala na. Ang lakas nun. 18-all. Okay, let's go. Nats, 25. Tumira, 3. Uy, straight sana yun, no? Bigay kay Henry boy. Uy, tumira, agoy. Ayan, uy, huli. Uy, Roy. Mang number 19. 18. Lamang isa. Sige. 19-18. Wala na, hindi na nakahawak ng bola si Matunog. Hindi na binigyan. Nats, nagsarili. Ito, binigay. Yun na. Tumira ng 3. Uy, bounce pa. Sige, gitna. Number 24. Raisin. Binigay kay Doncic. Sige, ayun na. Uy, tapingi. Wala. Oy. Okay. 19-18. Binigay kay Boy Henry. Uy, tumira. Boy Henry. Uy, tumira. Game. Na-game tuloy.
Okay, nice game, nice game, nice game, nice game, nice game, nice game. Pa yun, wala. Nice game, Papawis. Oh, Dinali si ito, Tatay. Pansit Canton. Best player of the game. Roy Jorial. Grabe naman si Jorial na yan, oh. Nice one, nice game, nice game, nice game. Boy Butong. Bibili na ng butong yan, oh. Nice game, boy. Nice one, boy. Nice one, nice one. Nice game, nice game, nice game, boys. Nice game. Nice game. Ay, ito. Sino may kasalanan? Kitagaan Sino ba? ka na mo chance dire, Oh, wag yun. oh, Siguro ni Mas Ruel lagi ano. Well, may tamaan ka. Oh. Pili ko, bay. Kala lang gamay, break eh. Buklat kita ko.